सुहेल अफरीदी के एक बयान ने बड़ी हलचल मचा दी, आग लगा दिया। माफ कीजिएगा, डीजे बाबू साहब जो है वो खुफिया अकाउंट से सुहेल अफरीदी पर हमले भी करें और शराब वाले एक ड्रम भी बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने तो माफी का मुतालबा किया। सुहेल अफरीदी ने अगला जवाब भी दे दिया है। और साथ ही आज केपी में कबायली इलाकों की किस्मत भी जाग उठी। 1000 अरब के वज़ीर आला के मंसूबों का तारीख साज ऐलान। अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी शुरू है, सबूत भी पेश किए जा रहे हैं और सीज़फायर की खिलाफवर्जी की कुछ वीडियोस भी आ रही हैं। बिन सलमान के दौरे अमेरिका से पहले अब्राहम अकॉर्ड में बड़ी पेशरफ्त। एक और शहबाज शरीफ मैदान में। अब्राहम अकॉर्ड मायदे में इस्लामी मुल्क की शमूलियत, नेतन्याहू से फोन पर राब्ते। और शहबाज शरीफ अज़रबैजान में क्या कर रहे हैं? खान के दौर की फतह का जश्न 8 नवंबर 2020 क्या हुआ? और पाकिस्तान में तजर्बा जो रूस और चीन के मॉडल का मिक्सचर, जरदारी, शहबाज, मौलाना इस कार्य खैर में तैयार है। लेकिन चेयरमैन, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ स्ट्रेटेजिक कमांड के ओहदे का इंसाफ करने के लिए तो भारत से फुल फ्लैज जंग का, मुंबई राजस्थान एयरपोर्ट साइबर हमले, और दूसरा फील्ड मार्शल के खिलाफ अंदरूनी खत भी, और आर्मी चीफ ने यहाँ फिर अब कौन होगा? महमूद अचकज़ई के नाम पर स्पीकर असेंबली से आज मुलाकातें भी हुई नामजद करने के 27वीं तरमीम की आमद, लेकिन 26वीं का केस अचानक खत्म हुआ डी लिस्ट। ये सारी खबरें मैं आपको तफसील से बताता हूँ मामलात कहाँ पहुंचे हैं इस वक्त। एक तो जाहिर है एक्सटेंशन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, रिटायरमेंट की तारीख करीब आ रही है, और सबसे जो बड़ा मसला बन चुका है वो फील्ड मार्शल, चेयरमैन स्ट्रेटेजिक कमांड एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे की तरक्की। तो उसके बाद फिर नया चीफ कौन होगा? तीनों अफवाज के कमांडर डिफेंस तो इनके पास चले गए। अब सारे ओहदे तो नहीं सारे अपने पास रख सकते, कुछ ना कुछ तो नीचे देने पड़ेंगे। और ये गलती परवेज मुशर्रफ भी कर चुका था जब इशफाक परवेज कियानी को आर्मी चीफ लगाया गया। तो इस वक्त जो मामलात हैं, एक तो ग्रीन लाइट चाहिए इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से, डोनाल्ड ट्रंप से, मगरब से, यूरोपीय यूनियन से, अरब बरादरान से, और उनके तो बड़े सादे से 3 मुतालबात है। यूक्रेन हथियारों का वो जो मामला है, दूसरा गजा में फौज, इसराइल को तीसरा तस्लीम करना, और 7 अफगानिस्तान में जंग। अब सियासी जमातें जो इस वक्त नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना है, ये तो आपको पता है इस लेवल पर ब्लैकमेल हो रहे हैं कि इनके पास चूंकि अवामी हमायत नहीं है, ये बड़ा नुकसान है इनका। अब इनके पास ताकत नहीं है, उज़्व मुअत्तल है। अब ये एक्सटेंशन मुद्दत मुलाजमत भी दे रहे हैं और फिर भी मसाइल खत्म नहीं हो रहे। अगर ये ताहयात एक्सटेंशन भी दे दे तो भी मैशत नहीं ठीक हो सकती, मकबूलियत नहीं मिल सकती, अवामी हमायत नहीं मिल सकती, नफरत कम नहीं हो सकती। तो हल क्या है कि एक्सटेंशन के बाद या तो शरीफ खानदान, जरदारी खानदान की छुट्टी करा के टेक्नोक्रेट सिस्टम, और फिर मगरब से 10, 15, 20, 25 अरब डॉलर मांगे। ये अपनी निजी महफिलों में कह चुके हैं कि सऊदी अरब अगर 25 अरब डॉलर देगा, 15 मैं वापस कर दूंगा, 10 अरब मैं वापस ही नहीं करूंगा, जो करना है जो कर लो। और फिर मैं चीन या अमेरिका के किसी कैंप में शिरकत करूंगी। मैं आपको बड़ी पक्की बात बता रहा हूँ कि उनसे पैसे ले लेंगे, 10 अरब डॉलर यहाँ से मिले, लेकिन ये सारे चेक-चिली के ख्वाब है। 3 सालों में $100 मिलियन भी नहीं मिले। और ये जो मसला इसराइल को तस्लीम करने का बना, देखिए अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि ये मजबूर हैं, अवाम इनकी मुखालिफ है, मशरिक मगरब में इनके बॉर्डर सख्त फंसे हुए हैं। इमरान खान को जेल में डालने के बाद सख्त तरीन मुश्किल में, मैशत इनकी चल नहीं रही, हुकूमत इनकी गैर कानूनी है। तो ये ट्रंप वगैरह तो ब्लैकमेल करके मुफ्ते में काम करवा रहे हैं सारा। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका, यूरोप ने देखिए वो काम जो इनसे करवाई वो हो चुके हैं। मसलन गजा में फौज भेजने का मामला फाइनल हो चुका है। अब वो ये चीफ हो या अगला चीफ हो, वो काम होना है। तो नया चीफ तो वैसे भी इजाजत जिसे मिलेगी वही करेगा। फिर अवामी मुखालफत इस लेवल पर इन्होंने दबाई होने का खतरा नहीं है, चाहे ये चीफ हो या अगला चीफ हो। अब इनको बनाने का मगरब को ये फायदा जरूर है कि अवामी हुकूमत आने के बाद, इनको पता हटाने का कि पब्लिक सतह पर जो इसराइल की जो हमायत और मामला होगा, ये बिल्कुल फिर सिचुएशन 2008 वाली बन जाएगी। ये तो 5 साल का नक्शा बनाकर बैठे हुए ना कि अरब अमारात, अमेरिका और सऊदी अरब हमारे साथ ताउन करेंगे, वो करते हैं नहीं, ये एक अलग बात है। मोहम्मद बिन सलमान की 18 नवंबर की मुलाकात से बहुत कुछ वाज़ेह होना है। लेकिन जो अंदरूनी सतह पर देखे जो हलचल है पाकिस्तान की और आप दुनिया की तारीख देखें, तो जहां भी एक्सटेंशन दी गई और उन पर लगाया गया, उसके बाद वो बंदा बड़ी मुश्किल में फंस गया। आप चारों मार्शल डिक्टेटर्स का हाल देख रहे हैं, बल्कि बाजवा राहील शीफ का भी यही हाल हुआ। इसे भी छोड़े हिंदुस्तान में आप देखें, वहां आपको पता है एक्सटेंशन का कोई सिस्टम नहीं, कोई रवायत नहीं है, कोई उनकी बाजी में एका दुका कोई जंगी हालात में, मुश्किलात में एक्सटेंशन एक दे दें। लेकिन 2019 में ये ब्लंडर हुआ। नरेंद्र मोदी ने, उस वक्त जो साबका आर्मी चीफ थे जनरल बिपिन रावत, उसको बड़ा करीबी था उसके, 2019 में वो रिटायर हुआ और पहली दफा मोदी ने एक कानून बनवाया, से चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा निकाला ताकि ये रिटायर और इस ओहदे पर लगा दे, जिसकी ये मिसालें देते हैं। और वो ये कि आर्मी चीफ भी कंट्रोल रहेगा, मुल्क भी चलेगा। 31 दिसंबर 2019 को चीफ ऑफ डिफेंस बनाया, लेकिन वो आखिरी जनरल था क्योंकि जनरल जवाहरलाल के C-130 की तरह उसके हेलीकॉप्टर में कोई आमों की पेटी निकल आई। तो जब एक्सटेंशन इस तरह मिले बड़े होते तो फिर नीचे बहुत बड़े बड़े मसाइल बन जाते हैं। और आमों का सीजन तो हर गर्मियों में आता है। ये जो ग्रीन लाइन इन्हें बैरूनी दुनिया से चाहिए, उसमें देखें ट्रंप की अब्राहम अकॉर्ड मुआहदा, वो मुसलमान ममालिक शामिल करना चाहता है, उसमें वो बड़ी तेजी ला रहा है। अब उसमें उसकी मदद करने वाला भी पाकिस्तान जैसा मुल्क, शहबाज शरीफ जो अज़रबैजान 2 दिन बाकू पहुंचा हुआ है, ये इसका मतलब 5वां दौरा है अज़रबैजान का। और अज़रबैजान के इसराइल से आपको ताल्लुकात पता है, और अज़रबैजान के साथ ही मुल्क है कजाकिस्तान। अब अज़रबैजान ने इसराइल को 1992 में तस्लीम किया, बल्कि इसराइल का सफारत खाना भी है, वो पहले आपको बता चुका हूँ, टेक्नोलॉजी भी लेते हैं, इसराइल के बड़े ताल्लुकात है, अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा भी है। लेकिन ये जो कजाकिस्तान है, जिसने आज सदर कासिम जोमात ने आज ट्रंप से मुलाकात करके खुशामद करके शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तोड़ा चापलूसी में, ये शहबाज शरीफ से भी चाह रहा था कि निकल गया, और इसने अब्राहम अकॉर्ड वादे में शमूलियत का ऐलान भी, यानी इसराइल को तस्लीम किया। फिर नेतन्याहू से फोन पे बात हुई। अब कजाकिस्तान भी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान से मिलते जुलते हालात, सिर्फ नाम नहीं मिलता, हालात भी हैं। 70% मुसलमान है वहाँ, मुल्क बराए नाम इस्लामी सेकुलर है, वैसे इस्लामी जमहूरिया नहीं, ये फर्क है। ये जो सदर है कासिम जोमात, इसका खानदान दुनिया में बिल्कुल शरीफ खानदान की तरह बदनाम, अंपायर, इनकी दौलत, स्विट्जरलैंड से लेकर ऑफशोर कंपनियों तक बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं इसके, दुबई लीग्स, पनामा लीग्स, बड़े बड़े नाम, जिस तरह ये आले शरीफ के आए। कजाकिस्तान में भी मजे की आपको बात हो कि फौज और खुफिया इदारा, उनकी भी एजेंसी है, कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी KNB, ये वहाँ जमहूरियत को कंट्रोल करती है, यानी आमिरियत नामा जमहूरियत है। सदर इसी फौज के बिल्कुल साथ उनका टट्टू है, इसी तरह जैसे यहाँ कमजोर जमहूरियत है। और 2022 में सदर के खिलाफ मुजाहरों में फौज ने पुलिस के साथ मिलकर वहाँ भी दर्जनों शहरी मार दी।
اب یہ اسرائیل کو تسلیم کر کے ابراہم اکارڈ معاہدے کا حصہ بنا. اب دیکھیں ملک کون کون سے ٹرمپ نے کس طرح چن چن کے بدنام زمانہ مسلمان ممالک کے رہنما ڈھونڈے, چن چن کے مجبور لوگوں کو, جیسے ٹرمپ کو پتہ ہے سارے بدعنوان کرپٹ ہیں, ٹی سی ماسٹرز ہیں, خوشامد کرتے ہیں, ان کی دکھتی لگے اس نے پکڑی ہوئی ہے. ان بدنام زمانہ لوگوں سے جو کام وہ اپنا کروانا چاہے کروا لے, افغانستان میں چاہے جنگ لوا لے, چاہے ادھر بھیج دے ادھر بھیج دے, ٹرمپ کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو افغانستان کا معاملہ ہے جس میں ابھی جنگ بندی کا تیسرا دور, بظاہر تو ایک کاغذی کارروائی ایکسٹینشن کے معاملات کے بعد جب اگر ٹرمپ کا حکم آئے گا معدنیات پہ یا اور چیزوں پہ, تو سیز فائر کی خلاف ورزی 2 منٹ کا کام ہے. بارڈر پہ بھی کچھ ویڈیوز آئی ہیں چمن بارڈر پہ کہ وہاں کچھ کام ہوا ہے, لیکن ظاہر امریکہ نے پیسے نہ دیے تو پھر جنگ کا ماحول بنے گا, پھر ہندوستان کے ساتھ بھی بنے گا, یہ بھی آپ یاد رکھیں. اور ابھی یہ کوشش یہ بھی کریں گے عمران خان کو ڈیالہ سے کہیں منتقل کریں گے, پیغامات نہ آئیں. نومبر میں نے آپ کو بتایا نا کہ بڑا مشکل مہینہ ہے, اور تحریک انصاف کی تیاری مکمل ہے. وہ انتظار میں ہے کہ عمران خان کی طرف سے انہیں اجازت ملے, اعلان ہو خان کی طرف سے, خان کو اس دور منتقل کرنے کی کوشش, اس پہ جنید اکبر نے کہا پورا ملک جام کریں گے. اور تحریک انصاف کی دیکھیں جو موجودہ قیادت ہے, یہ میرا نہیں خیال کہ پچھلے 3 سال میں اتنی تگڑی اور مزاحمت والی قیادت نظر آئی. اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کو سب سے بڑی تکلیف بھی نہیں سے, کیونکہ سہیل افریدی وہی کر رہا ہے جو عمران خان کا نظریہ ہے. مثال کے طور پر مذاکرات, خیبر پختونخوا کی تاریخ میں سب سے بڑا امن جرگہ, تمام سیاسی جماعتیں, قبائلی حمایتین, مذہبی رہنما, سول سوسائٹی, مشترکہ لائے عمل لانے کے آپریشن نہیں ہونے دینا, یہاں جو مرضی کر رہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو بڑی سخت تکلیف, اس کی وجہ ظاہر ہے وہاں پہ معدنیات ہے, آپ کو پتہ ہے علاقوں میں آپریشن کے بہانے کرفیو لگتا ہے, پھر وہاں سے معدنیات نکالی جاتی ہیں, جو خود امجد علی نے پارلیمنٹ میں بتایا, وہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ پھر اس کا جوابی رد عمل دیتے ہیں, تنگ کرتے ہیں خیبر پختونخوا کو, وہاں کے لوگوں کو مشرقی پاکستان کی طرح ذلیل کرتے ہیں. ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھی, پاسپورٹ رینیو کرانے بندہ پنجاب میں گیا, اس کے نام کے ساتھ خان لگا ہوا تھا, اسے وہ پاسپورٹ رینیو نہیں کر کے دے رہی, اور وہ کہہ رہا تھا بندہ کہ جی پنجاب حکومت نے کہا جس کے نام کے ساتھ خانوں سے پاسپورٹ نہ دو. یہ باقاعدہ نفرت نظر آ رہی ہے, صوبائیت, لاسانیت, اور اس میں ظاہر آل شریف تو آپ کو پتہ ہے وہ ان کا زندگی میں مشن ہی ہے, پھر اسٹیبلشمنٹ کی نفرت بھی ہے. ان کی کوشش ہے کہ پی کو اتنا غریب صوبہ بنائیں کہ وہاں جہاں سب سے زیادہ وسائل ہوں وہاں سب سے زیادہ مسائل کھڑے کیے جائیں. پنجاب سے آٹا نہ بھیجیں لیکن وہاں ان کی معدنیات نکالتے رہیں, جیسے بلوچستان سے گیس. اب یہ وہاں چاہتے ہیں انارکی ہو, عوام ترقی نہ کرے, تحریک انصاف کی حکومت بدنام ہو, اور تحریک انصاف کی حکومت تیسرا موقع ملا ہے. یہ چاہتے ہیں سیاسی فائدہ نہ ہو. سہیل افریدی سے بھی یہی تکلیف ہے, اس نے بھی 1000 ارب کے ترقیاتی کام, وہ بھی فاٹا کے مطلب ان علاقوں میں, قبائلی علاقوں میں پروجیکٹس جو شروع کیے, بڑے پروجیکٹ جس میں تعلیم, انفراسٹرکچر, روزگار, پولیس, امن و امان, صحت, کھیلوں کے کمپلیکس, توانائی کے منصوبے. یہ بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہے. علی امین کے دور میں انہوں نے دیکھے بجٹ سرپلس میں تھا 150 ارب فالتو پیسے, لیکن عوام پر نہیں لگائے جا رہے, وہ وفاق کو لے گیا. اب علی امین نے وہ بجٹ منظور کیا, سہیل افریدی نے اب جو یہ کام کیا 1000 ارب, یہ عوام پہ پیسہ لگ جائے گا سارا, اور جو بڑی اچھی چیز ہے. اور یہ اسی لیے نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کا وزیر اعلیٰ ہے, اس کے بننے سے پہلے یہ منشیات کے الزام لگاتے رہے. کل انہوں نے اے آر وائی اور مین اسٹریم میڈیا پہ دوبارہ وہ ویڈیوز چلائی, منشیات کی کاشتکاری ہو رہی ہے جی. وہ تو ڈی جی ایس پی آر نے خود پچھلے ہفتے صحافیوں کو پریس کانفرنس میں کہا کہ منشیات اور نان کسٹم پیڈ گاڑیوں میں یہ سارے سیاستدان ملوث ہیں, دعویٰ کیا. لیکن ان کے اپنے بارے میں انٹرنیشنل ادارے, برطانوی ادارے, ٹیلی گراف نے جو بلوچستان کو منشیات کا گڑھ قرار دیا, لاطینی امریکی ممالک سے بھی آگے پوسٹ کی کاشت ہو رہی ہے. اور وزیرستان میں آپ کو پتہ ہے جنگ زدہ علاقے میں چلغوزے اگا کر 2 ارب بنا لیے گئے, ذرا سوچے بلوچستان میں کتنا کمایا گیا ہوگا. سب سے بڑے منشیات کے بیپاری ہیں وہاں پہ. اب ان حالات میں جہاں گاڑیوں کا پیٹرول اور تنخواہیں دینا مشکل کام ہے, کہ معیشت ہی نہیں, کہاں سے پیسے ہیں, لیکن ان کے خرچے پورے ہو رہے ہیں. اس میں ظاہر ایک تو ایران کا تیل ہے, اور دوسرا یہ منشیات ہے, پتہ چلا. کیونکہ افغانستان میں فرنٹیئر پوسٹ نے خبر دی کہ وہاں پوسٹ کی کاشت میں 20% کمی ہوگی, بلوچستان میں ریکارڈ ٹوٹ گیا. اور سہیل افریدی نے یہی جواب دیا آج کہ بارڈر پر کام کرنے والے افسران کے احساسے نکالیں ذرا, کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے کہ چھوٹا سا افسر بھی بلوچستان بارڈر پہ 1 سال لگا لے تو وہ اربپتی بن جاتے ہیں. پھر یہ سہیل افریدی کا جو اسٹیٹمنٹ مسجد میں کتے باندھنے والی, سے بڑی تکلیف ہوئی. وہ ایک شراب کے ڈرم, آپ کو پتہ ہے, وہ مولوی ٹون حالت میں پکڑا گیا تھا, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اس سے بیان کیا دلوایا انہوں نے, سنا آپ نے, محسن نقوی سے کہا جی معافی مانگے, سان خاموشی کر رہے ہیں. پھر دھڑا دھڑ عسکری کاؤنٹ, ابو ام حریم اور ام سلمہ اور حرین اور نکل آئے, حوالدار پیچھے صوبیدار وہی منیف فاروق ٹولہ بیٹھے ہوئے, جس پہ شہزاد اکبر نے کہا کہ ڈی جی بابو کی ٹیم ہے. بہرحال انہوں نے ایسے کہہ دیا جیسے اسلام کے خلاف کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا. اور روی حسن جو کہتے ہیں اکیڈمی میں باقاعدہ ناظرہ اور 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں. پھر خیبر پختونخوا کی صحافی آ گئی, ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں آج تک, دیکھتی آنکھوں اور سنتے کان تو ان کے چلتے نہیں ہیں. ڈی چوک میں دنیا کے سامنے نماز پڑھنے والے کنٹینر سے اٹھا کے مارا انہوں نے, حافظ قرآن کے منہ پر پیشاب کرتے رہے, حافظ ذاکر اس کا نام ہے بندے کا, قرآن پاک پڑھتے ہوئے عورتوں کو گھسیٹ کے گھروں سے لے کے جاتے رہے. ابھی بلوچستان میں آج انہوں نے مسجد بند کرائی ہے, آج جو کریک ڈاؤن ثانیہ مرید کے میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹایا جا رہا ہے, جس نام کو مٹانے کی شیر خدا امام علی جرت نہیں کر سکے, اور خود رسول اللہ سے کہا تھا معاہدے کے وقت. یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس ثبوت مانگ رہے ہیں اس قبائلی وزیر اعلیٰ سے جہاں پیدا وہ پلا بڑا. اس پہ تو بنگلہ دیش کے وہ جو کچھ ہوا, ذرا CNN BBC کی رپورٹیں دیکھیں, انہیں لے کے جائیں عدالتوں میں جو خواتین کے ساتھ ہوتا رہا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لیں جسے یقین نہیں ہے. آج جو لبیک پارٹی کے وکیل نے خوفناک انکشافات کیے ہیں, ریکارڈ اس نے ثبوت پیش کیا کہ 24 شہداء کنفرم کیے مرید کے 6 کی کہتے ہیں لوائکین کی لاشیں نے واپس کی, 18 ابھی تک لاپتہ ہیں. لاشیں انسان نہیں. وہ دلخراش منظر بتا رہا تھا کہ میت دفنانے کے دوران ان پر حملے کر کے وہاں کے ورثاء کو اٹھایا جا رہا تھا, گھریلو ماؤں بہنوں بیٹیوں پر تشدد. ایک تو اتنا تشدد کہ اس کا حمل بیچاری کا ضائع ہوگا. یہ یہاں 27ویں ترمیم سے ڈرتے ہیں جس کے بعد طاقت بڑھ جائے گی. یہ تو 27ویں سے پہلے جو ہو رہا ہے, پچھلے 3 سال میں تو کوئی 26ویں بھی نہیں تھی. یہ دیکھیں جب تک یہ لوگ موجود ہیں یہ ہوگا. ابھی وہ خولا چودھری, وہ جو تحریک انصاف کی ورکر, اس کی روکار جاری ہوئی 30 دن کے لیے, اسے ڈی سی نے پہلے نظر بند کیا. بہرحال ابھی کہ نقص امن ہو جائے گا, یہ ڈپٹی کمشنر کہہ رہا ہے. بہرحال اس کی رہائی ہوگی ابھی, لیکن یہ ایگزیکٹو کو طاقت ملنے کا آپ کو خطرہ ہے. طاقت ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. بدماشی تو بندوق ہاتھ میں ہو تو کیا کریں ہم. 27ویں ترمیم سے پہلے آپ ساری وارداتیں اٹھا کے دیکھیں, 28ویں کر لیں, 29ویں کر لیں, 50ویں کر لیں, جو مرضی کر لیں.
पहले भी मैं पिछले वीडियो में आपको सारे डिक्टेटर्स की बताई कितनी इन्होंने की तरमीमें। बलोचिस्तान में तहरीक इंसाफ देखें जलसे का ऐलान किया, पूरे का पूरा कोयटा उन्होंने बंद कर दिया, दफा 144 लगा दी, मोबाइल नेटवर्क स्विच ऑफ कर दिया, गैर कानूनी छापे मारने शुरू कर दिए। 27वीं तरमीम से पहले की बता रहा हूँ, वो उनका रहनुमा आ रहा था, उसको रास्ते से जलसे से उठा के ले गए, जलसा का पूरा पानी से भर दिया, और जुमे की मसाजिद मुकामी SHO ने बंद करा दी कि यहाँ नमाज नहीं पढ़ने देनी पहले ही वक्त से। तो ये हरकतें तो ज़हनी मरीज ही करते हैं, आम इंसान तो नहीं कर सकता। यहाँ इनकी ख्वाहिश और कोशिश है चीन का मॉडल और रूस का, जो मैंने आपको उस दिन बाल्कन मॉडल, रिवर्स सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, और वो तजर्बात मिला के खिचड़ी पका लें। नून लीग को ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बना लें, फौज के लिए कानून साजी करते रहें, वफाक के जरिए बाकी सूबों को कंट्रोल करें। अभी 27वीं तरमीम में इन्होंने कानून क्या रखा, ओवरसीज पाकिस्तानी गैर मुल्की शहरियत जो ले उनकी पाकिस्तान की शहरियत खत्म करें। अच्छा, ये बात समझने की कोशिश करें, इन्हें एक पता है कि ये वक्त इनका खत्म होना है, आज नहीं 3 महीने 6 महीने खत्म होना है, फिर उन्होंने मुल्क से भागना है सब ने, खासतौर पर पुलिस अफसरान ने, इलेक्शन कमीशन ने, नैब ने, FIA ने, ये काजी माजी सारे ब्यूरोक्रेट्स, हुकूमती नुमाइंदे, पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर, ये जो पिछले 3 साल में इस वारदात का हिस्सा है, जुल्म और सितम की एक तारीख लिख चुके हैं। अब इन्हें 27वीं तरमीम में बचाने के लिए कानून किया जा रहा है, जब ये बाहर जाएं, वो शहरियत ले लें, तो फिर इमरान खान के दौर में इंटरपोल से वापस ना लाया जा सके। तो ये तो जानते हैं कि वक्त तो बदलना है। देखिए, पाकिस्तान में सबको पता है कि ये हुकूमत गिरने के 12 घंटे भी नहीं मुल्क में रहेंगे। आर्मी चीफ हो, आपका जर्नल हो, काजी फायजी आपके सामने तमाम मुद्देदार 8 घंटों के अंदर अंदर ही मुल्क से निकल जाते हैं। तो अभी देखो 20-22 हज़ार ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान से बाहर है। तो इन पार्लियामेंटेरियंस को तो सारे खानदान जो है वो नेशनलिटी होल्डर है, सारे ड्यूल नेशनल होने की वजह से खतरा है। अब वो खत्म हो जाएगी तो फिर इमरान खान इन्हें ला नहीं सकेगा। फिर दूसरा ने ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का आपको पता है, उन्हें पता है खान ने वो भी सबसे पहले दिन है, तो ये वो हफाजती तदबीर कर, लेकिन तरमीमें भी उड़ जाती हैं। इमरान खान की हुकूमत अब 2 तिहाई से नहीं आएगी, याद रखें, ये पूरा सिस्टम लेके जाएगा साथ। मौलाना फजल रहमान अभी जो आर्टिकल 243 की हमायत में आ रहे हैं, वो आपको पता कह रहे हैं जी मुल्की सियासत और आइन जमहूरियत जी कहते हैं, हंसी आती है मुझे, कहते इस पर मनफी असरात नहीं डालता तो हम कबूल कर लेंगे। यानी असल शिक जिस तरह बिलावल ने कबूल की, मौलाना भी तैयार है। ये मौलाना पीपल्स पार्टी में काले नाग पकड़ने, सांप पकड़ने की बातें करते थे, ये पहले भी 26वीं में दावा करते कहते मुसवदा नहीं मिला, अभी भी कह रहे हैं मुसवदा नहीं मिला। 26वीं तरमीम में कह रहे थे हम इसमें से 35 शिकें निकलवा दी थी, कि उन शिकों में से 27वीं तरमीम आई तो क्या होगा, तौहीन होगी। तौहीन मतलब कमाल, हंसी आती है मतलब इन बातों में। आसिफ जरदारी ने जो इन्हें दिखाया, अगले दिन पास कुछ और किया। मौलाना को पता है सारी कागजी कार्रवाई, ये सब के सब जानते हैं, हमारा पूरा पाकिस्तान देख रहा है सारा। हमें तो अभी हम तो इनकी सर्कस से एंजॉय करने लगे हैं। अभी सुप्रीम आईनी अदालत जो बनाई, उसकी जगह पहले तयन कर लिया, शरीयत कोर्ट को खाली करवा के वहाँ जो शरीयत कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3रे फ्लोर पर, वहाँ की बिल्डिंग में रंग रोगन मारना शुरू कर दी। और 26वीं तरमीम की जो आईनी दरख्वास्तें लगी हुई हैं, उन्हें 10 नवंबर की समाअत मौखर कर दी, क्योंकि जज अवेलेबल नहीं है, जज ही भाग जाते हैं। आप तो बात तरीके साहब की आज मुलाकात हुई है महमूद अचकज़ई के नाम पे, मुतालबात उन्होंने कुछ रखे हैं, और पंजाब के अंदर जो ज़मीनी इंतखाबात है वो बाइकआउट किया है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और साहबजादा हामिद की गिरफ्तारी जो हुई है वो 109 का मामला है, उसमें इमरान खान के साथ जो 12 मरकजी मुल्ज़िमान हैं, ये जरताज गुल और हमाद अजहर, उमर, सारे जो उमर यूब वगैरह, इन सब लोगों का आपको पता है नाम डायरेक्ट इन केसेस में, इनमें से किसी एक को भी रिलीफ मिला जिनको सजाएं हुई हैं, तो फिर केस खत्म है। बाकी साहबजादा या दूसरे लोगों के नाम नहीं है उसमें, इसलिए इन्हें चांस देके इन्हें हो सकता है मुज़ाकरात का जो मामला शुरू होना है उसमें इनकी बड़ी अहम ज़रूरत है। साहबजादा हामिद रज़ा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई, इनसे मामला होंगे। इंटरनेशनल और भी बहुत सी खबरें हैं, लेकिन वीडियो आपको पता है बहुत ही लंबी हो जानी है, और इतना तो मेरा भी स्टेमिना नहीं और आपका भी नहीं। इंशाल्लाह अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।